Morning guys, for today's video is follow-up check-up kami. Follow-up check-up kami ni Lalatani, Daddy, and Mami. Dito kami sa clinic ni Dr. Felicelda Monson. Dito kami sa sa clinic. Kunting-kunting video lang, char-char lang. Kasi medyo waiting for Dr. Felicelda. Si Lalatani. Lalatani. Hi, Anay. Hi, Anay. Hi. Looking. Sila lagkoy-koy sa sa broom-broom dun sa labas. Ano yan lalabkoy-koy? Broom-broom? Oh, broom-broom. Where's the broom-broom lalabkoy-koy? Wow, broom-broom. Where's the broom-broom lalabkoy-koy? Broom-broom? Dito kami ngayon. Waiting sa doktora. Yung dito mo lang. Balik lang ako. Bye-bye.